I want to wish all the beautiful, lovely viewers of Bollywood Hungama a very Merry Christmas. Here's wishing all the viewers of Bollywood Hungama a Merry Christmas. Wishing all you viewers of Bollywood Hungama Merry Christmas. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों क्रिश्चियंस एक त्यौहार मनाते हैं जिसको मैरी क्रिसमस भी कहते हैं। हर साल की 25 तारीख को, दिसंबर की 25 तारीख को ये आता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि बहुत से हम मुसलमान भी जो है इसका मतलब नहीं जानते। हम भी जाने अनजाने में हैप्पी मैरी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस जैसे वर्ड्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या हमने ये जानने की कभी कोशिश की है कि इसके पीछे इसका मकसद क्या है, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? आज हम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इसकी तफसील से जो है आपको बताएंगे कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसका असल मकसद क्या है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। I want to wish all the beautiful, lovely viewers of Bollywood Hungama a very Merry Christmas. Here's wishing all the viewers of Bollywood Hungama a Merry Christmas. Wishing all you viewers of Bollywood Hungama Merry Christmas. और जब क्रिसमस न सारे लोग का एक त्यौहार है, जब क्रिसमस होता है तो कई मुसलमान जाके क्रिश्चियन लोग से कहते हैं मैरी क्रिसमस। आपको पता है जब आप मैरी क्रिसमस कहते हैं तो क्या कर रहे हैं? आप शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नऊज़ बिल्लाह 25 दिसंबर को बेटा जना। आप जब कहते हैं मैरी क्रिसमस, ये क्रिश्चियन लोग, ये नसारा लोग, ये 25 दिसंबर को कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जना, नऊज़ बिल्लाह। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का जना हुआ बेटा है और वो 25 दिसंबर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जन्म दिया। और हम जब कहते हैं मैरी क्रिसमस, सुधारने की बात तो दूर रही, हम उनका साथ देते हैं और हम शहादत देते हैं कि अल्लाह ने 25 दिसंबर को बेटा जना। क्या हो गया मैं मुस्लिम उम्मा को? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह मरियम में, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 88 to 92, अल्लाह ताला फरमाते वक़ालु इत्तख़ज़ुर रहमानु वलदा। वो लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना। लक़द जीतुम शय्यन इद्दा। उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना, उनने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। और अल्लाह फरमाते वक़ालु इत्तख़ज़ुर रहमानु वलदा लक़द जीतुम शय्यन इद्दा तक़ादु समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु। अगर आसमान को एहसास होता तो आसमान फट उठता। वतनशक़्क़ुल अर्ज़ु, ये जमीन खुल पड़ती। वतख़िर्रुल जिबालु हद्दा, और ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होके गिर जाता। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर इस आसमान को जरा भी एहसास होता, जरा भी फीलिंग्स होते, जरा भी समझ होती, अगर कोई कहता कि अल्लाह ने बेटा जना, ये आसमान फट उठता, ये जमीन खुल पड़ती, ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े होके गिर पड़ता। लेकिन हम मुसलमानों को कोई फर्क नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप जानते हैं हर रोज हमारे गैर मुसलमान भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे हिंदू भाई हर रोज कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना, और अब मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। हम कहते हैं कि हम अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को अपनी वालिदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, कहते हैं, लेकिन क्या सही हकीकत में करते हैं? जब हमारे वालिदा को कोई गाली देता है तो हमको उसका सिर तोड़ना है, उसके दांत तोड़ना है, उसकी जान लेना है। हर रोज हमारे गैर मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा जना, और हम मुसलमान मुंह भी नहीं खोल सकते। मैं नहीं कहता हूं कि उनकी जान लो, मैं नहीं कहता हूं कि उनके दांत तोड़ो, मैं नहीं कहता हूं कि उन्हें मारो, कम से कम अपना मुंह तो खोलो। क्या हो गया मुस्लिम उम्मा को? अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं कि जो कोई कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना,
اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی. ہر روز ہمارے آفس میں, ہمارے اسکول میں, ہمارے یونیورسٹیز میں, ہمارے کام کرنے کی جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. ساری دنیا میں آپ گھومو, ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, اور ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی, ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں. جیسمین برگنزا کہتی ہیں کہ عیسیٰ مسیح نے یہ کہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے پتا کو دیکھا ہے. اس کا مطلب عیسیٰ مسیح اور خدا ایک ہی ہے. لارنس مونٹیرو یہ کہتے ہیں کہ جیسس سیڈ ان جان چیپٹر 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Is he not claiming divinity? دو سوالات جو آئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but by me. اور دوسرے کا کہتے ہیں He that has seen me has seen the Father. یہ دو ورسز سے, بائبل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا, خدا بننے کا دعویٰ کیا. اس کے صحیح معنی جاننے کے لیے کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہے. حوالہ نہیں دیا نے, پہلے ورس کا حوالہ تھا گاسپل آف جان چیپٹر 14 verse number 6, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 verse number 6, اور دوسرا جو ورس تھی وہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 verse number 9 ہے. کانٹیکسٹ کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ورس نمبر 1 کی طرف اور پھر پڑھنا پڑے گا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 verse number 1 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کو خدا پہ بھروسہ ہے تو مجھ میں بھی بھروسہ کیجئے. میرے والد کے پاس بہت سے گھر ہے. If you have faith in God, have faith in me also. In my father's house are many mansions. میرے والد کے گھر میں بہت سے کمرے, بہت سے گھر ہے. I go there to prepare a place for you. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے. You know where I go. آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو یہاں فلپ عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے We don't know where you are going. فلپ کہتا ہے میں نہیں جانتا آپ کہاں جا رہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں Gospel of John chapter number 14 verse number 6 میں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but through me. عیسیٰ علیہ السلام فلپ کو سمجھاتے ہیں میں ہی وہ طریقہ ہوں, میں ہی حق ہوں. I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but through me. کوئی بھی آدمی میرے والد تک نہیں پہنچ سکتا بنا میرے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو میں نے طریقہ کہا ہے, میں نے جو سکھایا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ میرے والد تک پہنچیں گے, تو آپ خدا تک پہنچیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کوئی رسول اس دنیا میں آئے, جو بھی پیغام لے آئے, وہ پیغام انسانوں کو خدا تک پہنچاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی طریقہ تھے خدا تک پہنچنے کا. ایٹ دا ٹائم آف جیزس پیس بی اپون ہم, جیزس واز دا وے, دا ٹروتھ اینڈ دا لائف. نو مین کیم انٹو آلمائٹی گاڈ بٹ تھرو جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام حق تھے, موسیٰ علیہ السلام طریقہ تھے. کوئی بھی آدمی خدا کو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے بنا نہیں پوچھ سکتا تھا. خدا کو پوچھنے کا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے سے. At the time of Moses, Moses peace be upon him was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Moses peace be upon him. لیکن آج کی تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. At the time of Muhammad peace be upon him until eternity, he is the way, the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but through Prophet Muhammad peace be upon him. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. جب بھی وہ آئے اور قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اور آج کے ٹائم پہ قیامت تک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے, حق ہے. کوئی بھی آدمی خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو ہی آپ خدا تک پہنچیں گے. یہاں یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. آگے ورس نمبر 7 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں Now you know the way and you know God. تو فلپ کہتے ہیں You show us God and we'll believe. آپ خدا کو دکھاؤ اور میں مان جاؤں گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے He that has seen me has seen the Father. جس نے مجھے دیکھا خدا کو دیکھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب جیزس کرائسٹ کہتے ہیں peace be upon him, He that has seen me has seen the Father. Seeing is knowing God. Means if you know me,
ईसा अलैहिस्सलाम कहते यू हैव सीन गॉड, अगर आप मुझे जानते आप अल्लाह को देख चुके, खुदा को देख चुके। तो फिलिप कहते हैं खुदा को दिखाओ किधर है, तो वो कहते ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर, जो मुझे देखा खुदा को देखा, मतलब जो मुझे समझा खुदा को समझा। सीइंग मीन्स नोइंग। उसके बाद फौरन आता है कि जो मैं काम करता हूं उससे साबित होता है कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं। ये अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और खुदा नहीं थे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको सही मतलब समझ आ गया होगा कि मैरी क्रिसमस कहना जो है इसकी शहादत देना है कि हम ये कह रहे होते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह अल्लाह पाक ने बेटा जना। तो जाने अनजाने में जिन भाइयों से भी ये गलती हुई है आइंदा से तौबा करें और इस अल्फाज को दोबारा कभी भी ना दोहराएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।